দেড় মাস কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখনো ধোঁয়াশা কাটছে না সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু নিয়ে। কেন অবসাদে এইভাবে নিজেকে শেষ করে দিলেন সুশান্ত সিং রাজপুত? আর এরই মাঝে রিয়া চক্রবর্তী, সুশান্ত সিং রাজপুতের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যে ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি নিউজ 18 বাংলা। দেখব সেই ভিডিও। सवाल ही नहीं कि अपन अपनी आई और अपन के बाबा के बारे में ऐसा कुछ बोले। सवाल ही नहीं। आई शपथ, गन्नू शपथ सब खाया अपन, तभी उसके मुंह में आ गई थी, उसके फट ले ली। वो बोलता आइला ऐसा झूठ बोलती, तभी अपन ताई बन गए। अपन ताई है, अपन को पता है छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अपन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ छोकरे, तू क्या कर रहा आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। আমরা দেখলাম রিয়া চক্রবর্তীর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল যে ভিডিও, আমি গুন্ডা নই, তবে গুন্ডাদের কিভাবে চালাতে হয় তা জানা আছে। পাশাপাশি রেকর্ড না করার কথাও তিনি বললেন যে আমি ডন নই, ডন অন্য কেউ। এই ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে, কারণ সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকে বারবার করে নাম উঠে এসেছে রিয়া চক্রবর্তীর। ইতিমধ্যেই বিহার পুলিশের দল মুম্বাইতে এসেছে, রিয়া চক্রবর্তীকে তারা জেরা করতে চায়, কিন্তু কোথায় রিয়া চক্রবর্তী তা দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। অপরদিকে রিয়া চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে গতকালই আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে মুম্বাই পুলিশ যেন পুরো তদন্ত করে, যার প্রেক্ষিতে আবার ক্যাভিয়েটও দাখিল করেছে বিহার পুলিশ। सवाल ही नहीं। आई शपथ, गन्नू शपथ सब खाया अपन, तभी उसके मुंह में आ गई थी, उसके फट ले ली। वो बोलता आइला ऐसा झूठ बोलती, तभी अपन ताई बन गए। अपन ताई है, अपन को पता है छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अपन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ छोकरे, तू क्या कर रहा आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। প্রতিদিনই সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু মামলায় নয়া তথ্য আসছে। এবার যে তথ্য পাওয়া গেল যে 13 তারিখ অর্থাৎ মৃত্যুর আগের দিন সুশান্ত সিং রাজপুতের ফ্ল্যাটে কোনো পার্টি হয়নি, এবং 14 তারিখ রোজকার মতো একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠেন অভিনেতা। এই নিয়ে ঠিক কি জানা যাচ্ছে আমরা জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি प्रशांत पांडे। प्रशांत जी, क्या जानकारी अपडेट है अभी, और महेश शेट्टी अभी इन्वेस्टिगेशन में कितना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, देखिए महेश शेट्टी और अंकिता लोखंडे ये दो महत्वपूर्ण किरदार इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहे हैं। कल जिस तरह से बिहार पुलिस ने रात को अंकिता लोखंडे का बयान जो है दर्ज किया, उनके घर मलाड इलाके में जो है 1 घंटे तक पूछताछ की गई और कई अहम खुलासे अंकिता ने बताई है, क्योंकि 2016 के बाद जो है अंकिता और सुशांत के बीच ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद से सुशांत के संपर्क में वो नहीं थी किसी भी कामकाज को लेकर, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो डिप्रेशन में जाने वाले व्यक्ति नहीं थे, और इसी एंगल पे अब बिहार पुलिस काम कर रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, महेश शेट्टी को लेकर जिस तरह से महेश शेट्टी का रोल इसमें आ रहा है, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि जिस तरह से साथ में रहते थे और जिस तरह से कामकाज किया करते थे, उन सारी बातों को लेकर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। बहरहाल मैं अभी आपको लेटेस्ट अपडेट बता दूं इन्वेस्टिगेशन को लेकर। बिहार पुलिस इस वक्त जो
रूमी जाफरी के घर की तरफ जा रही है, उनसे पूछताछ करेगी और इस मामले में किस तरह से सुशांत के साथ वो काम किया करते थे, क्योंकि वो राइटर और एक्टर दोनों हैं रूमी जाफरी। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए काफी लंबी फेरिस जो है बिहार पुलिस के हाथ में है। कल हमने देखा कि बैंक पहुंची थी बिहार पुलिस, वहां पर सुशांत के सभी स्टेटमेंट और सारे डेटा को जो है अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं दूसरी तरफ कि मुंबई पुलिस जो है अब अपनी जांच को पूरी तरह से रोक दी है, क्योंकि हमें याद है कि आखिरी पूछताछ इस मामले में करण जौहर की होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। उस मामले को रोक दिया गया। धर्मा प्रोडक्शन के जो सीईओ है अपूर्व मेहता, उनकी पूछताछ मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में की गई थी। प्रशांत जी, इसी बारे में जो आरोप था पहले बिहार पुलिस की टीम से तरफ से, जो मुंबई पुलिस जांच में मदद नहीं कर रहा है, तो क्या है इस बारे में, मदद मिल रहा है अभी कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जब बिहार पुलिस, मैं आपको बताऊं, मंगलवार को यहाँ पर मुंबई में जब से है तब से लगातार कोशिश कर रही है और सारे जो इन्वेस्टिगेशन अब तक, क्योंकि 45 दिन के वक्त बीत गए थे, मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से सारे डिटेल्स, डायरी, जितने लोग के बयान दर्ज किए गए वो सारी चीजें मांगी हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने अब तक जो है कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डायरी या कोई भी जानकारी अभी तक बिहार पुलिस को नहीं सौंप पाई। और यही एक दिक्कत जो है बिहार पुलिस के सामने आ रही है कि उनको लगातार खुद जो है 4 लोगों की टीम है वो डिवाइड होकर काम कर रहे हैं। कल हमने देखा कि 2 टीम जो है बैंक के खातों को खंगाल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ 2 लोगों की टीम बयान दर्ज करने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे। कल अंकिता लोखंडे का बयान दर्ज किया गया, जो सुशांत के नौकर हैं, जो उनके घर में रहते थे, उनका बयान दर्ज कराया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तालमेल कहीं मुंबई पुलिस और बिहार की नहीं बन रही है, लेकिन बिहार पुलिस की, मैंने जिस तरह से आपको बताया, उनके हाथ में काफी लंबा फेरिस है। रूमी जाफरी के घर कुछ मिनटों बाद बिहार पुलिस पहुंचेगी और उनका भी बयान दर्ज करेगी जल्द ही। प्रशांत जी, और एक बात, अंकिता ने पूछताछ में क्या कहा है? देखिए, अंकिता ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से वो जानते थे सुशांत को, क्योंकि शुरू কোনো কারণে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আমরা যেমনটা জানলাম, আমাদের প্রতিনিধি যেমনটা জানালেন যে মহেশ শেট্টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে এই কেসে, কারণ আপনারা জানেন যে 13 তারিখ মধ্যরাতে অর্থাৎ 14 তারিখ যখন সুসাইড করে তার আগে গভীর রাতে কিন্তু সুশান্ত সিং রাজপুত দুজনকে ফোন করেছিলেন, একজন তার বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তী এবং তার বন্ধু মহেশ শেট্টি। তাই মহেশ শেট্টি এই মুহূর্তে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিহার পুলিশের কাছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং মহেশ শেট্টি তিনি পুলিশকে যেমনটা জানিয়েছে, আমরা সূত্র মারফত জানতে পেরেছি যে রিয়ার সঙ্গে খুশি ছিলেন না সুশান্ত সিং राजपूत। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি प्रशांत पांडे। प्रशांत जी, आप जो बोल रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे अहम खुलासा मैंने जिस तरह से कहा कि महेश शेट्टी ने किया है, उन्होंने खास तौर पर बताया कि जिस तरह से लास्ट मोमेंट, यानी पिछले अगर इस 14 तारीख के पहले की बात की जाए, जून के, जब सुशांत ने सुसाइड किया था, उससे पहले 8 तारीख के पहले की बात की जाए तो रिया चक्रवर्ती ने पूरा कब्जा जो है घर पर कर लिया था, उसके क्रेडिट कार्ड पर कर लिया था, उसके बैंक के जो ट्रांजैक्शन थे उससे उसकी नजर रहा करती थी। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तक की इजाजत सुशांत को नहीं थी कि बिना रिया के पूछे वो किसी से फोन पे बात तक कर सके। यानी कुल मिलाकर देखा जाए धीरे धीरे जो है चीजें जो है रिया अपने पूरे हाथ में कब्जे में कर ली थी। और यही एक वजह मैं आपको याद दिला दूं कि जब से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है बिहार में, तब से रिया चक्रवर्ती अपने घर पर नहीं है, ना ही किसी के संपर्क में है। बिहार पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द उनके संपर्क में आए, उनसे पूछताछ करना चाहती है बिहार पुलिस, लेकिन वो कोर्ट का दरवाजा खटका रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से याचिका दी गई है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए रिया चक्रवर्ती का जो रोल है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उसी एंगल पर जो है बिहार पुलिस जांच पड़ताल करनी चाहती है। जी शुक्रिया। অপরদিকে যে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে মুম্বাই পুলিশ বিহার পুলিশকে সহযোগিতা করছে না, প্রথম দিক থেকে এই অভিযোগ বিহার পুলিশের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। মুম্বাই পুলিশ সহযোগিতা করছে না, মুম্বাই পুলিশের অসহযোগিতা দুর্ভাগ্যজনক। বিহার পুলিশের হয়ে সওয়াল করবেন প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল মুকুল রোহতগি। बराबर से रहा है कि जब कोई भी एक स्टेट का पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करने, एक्यूज के तलाश में, ये तो अमूमन उस राज्य, उस प्रांत, उस प्लेस की सरकार, पदाधिकारी पूर्ण सहयोग करते हैं। नहीं सहयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
সুশান্ত সিং মৃত্যু তদন্তে এবার কি আসরে ইডি? কেন এই জল্পনা তৈরি হয়েছে? কারণ বিহার পুলিশের কাছ থেকে এফআইআর এর কপি চাওয়া হয়েছে ইডির পক্ষ থেকে। পাশাপাশি জল্পনা চলছে যে এবার কি আর্থিক তছরুপির মামলা দায়ের করতে পারে ইডি। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু মামলায় এফআইআর। বিহার পুলিশের থেকে এফআইআর এর কপি চাইল ইডি, তাতেই প্রশ্ন সুশান্তের মৃত্যু তদন্তে কি এবার ইডির এন্ট্রি? আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া ছাড়াও সুশান্তের বান্ধবী রিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেন প্রয়াত অভিনেতার বাবা। সুশান্তের অ্যাকাউন্ট থেকে 15 কোটি টাকা লোপাটেরও অভিযোগ। এই টাকা লোপাটের অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই কি তদন্ত করতে চাইছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট? বিহার পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে সেই সম্ভাবনা প্রবল, কেননা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত আরও কয়েকটি অভিযোগ উঠেছে। সুশান্তের দুটি সংস্থায় ডিরেক্টর ছিলেন রিয়া ও তার ভাই। সংস্থার কাজে সুশান্ত টাকা দিলেও কাজ হয়নি। পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পেও টাকা ঢালেন সুশান্ত, সেই টাকার কোনো হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। বৃহস্পতিবার অটো রিকশা চেপে মুম্বাইয়ে তদন্তে বের হয় বিহার পুলিশের দল। সুশান্তের অ্যাকাউন্টে রয়েছে এমন 3টি ব্যাংকে হানা দেয়। সুশান্তের পরিচারককেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সুশান্তের প্রাক্তন বান্ধবী অঙ্কিতা লোখান্ডের বাড়িতে গিয়েও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সুশান্তের মুম্বাইয়ের বাড়ি থেকে বেশ কিছু ক্রেডিট কার্ডের বিল পেয়েছে পরিবার। সেই বিল ঘিরেও অনেক ধোঁয়াশা। এসবের উত্তর দিতে পারবেন একমাত্র রিয়া চক্রবর্তী, কিন্তু কোথায় তিনি? টানা দুদিন মুম্বাইতে থেকেও তার দেখা পায়নি বিহার পুলিশ। উল্টে বিহার পুলিশের তদন্তের অধিকার চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন রিয়া। পাল্টা বিহার সরকারও ক্যাভিয়েট দাখিল করেছে। সুশান্তের মৃত্যুতে সিবিআই তদন্ত চেয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেন বিজেপি সাংসদ সুব্রমণ্যম স্বামী। একই দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়। বৃহস্পতিবার সেই দাবি খারিজ করে শীর্ষ আদালত। সামনেই বিহারে ভোট। বিহারের ভূমিপুত্র সুশান্ত নিজের রাজ্যে প্রবল জনপ্রিয়। বিহারবাসীর অনেকেই মনে করেন বড়সড় চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছে সুশান্তকে। এই আবেগের কথা মাথায় রেখেই কি বিজেপি শাসিত বিহারের পুলিশের এফআইআর এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের এমন তৎপরতা? প্রশ্ন পর্যবেক্ষকদের একাংশের। নিউজ 18 বাংলা। পাঁশকুড়ায় বাধা সায়ন্তন বসুকে। রামনগরে যাওয়ার পথে বাধা দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে বাধা। এ নিয়ে আরো কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি সুজিত ভৌমিক। সুজিত, কি হয়েছে এবং এখন কি পরিস্থিতি? দেখো, রামনগর যাচ্ছিলেন সায়ন্তন বসু। রামনগরে দলীয় কর্মীর মৃত্যু এবং সেই মৃত্যু খুনের ঘটনা এই দাবি করে বিজেপি যে অভিযোগ করেছে, সেই মৃতের বাড়িতে যাচ্ছিলেন সায়ন্তন বসু। কিন্তু যাওয়ার পথে 6 নম্বর জাতীয় সড়কে প্রথমে কোলাঘাটে বাধা দেওয়া হয় এবং কোলাঘাটের পরে যখন বাধা পেয়ে সায়ন্তন বসু এগিয়ে যাচ্ছিলেন পাঁশকুড়া হয়ে, ডেবরা হয়ে তিনি ঘুরপথে যাবেন রামনগর, তখন কিন্তু 6 নম্বর জাতীয় সড়ক খড়গপুর কোলাঘাট রোডে পাঁশকুড়া থানার রাতুলিয়াতেই তাকে আটকে দেওয়া হয়েছে এবং তার গাড়ি আটকে দেওয়ার পরেই কিন্তু গন্ডগোল চরমে উঠেছে এবং দেখা যাচ্ছে যে দলীয় সমর্থক অর্থাৎ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা রীতিমতো পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং উত্তেজিত। আমরা সেই ছবি দেখছি। On 31/7/2020 from 7 AM to 6 PM and such assembly may invoke প্রত্যেককে এলাকা ছেড়ে চলে যাবার জন্য মাননীয় শাসক পাঁশকুড়ায় সায়ন্তন বসুকে আটকায় পুলিশ। রামনগরে যাওয়ার পথে আটকায় পুলিশ। তারপরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু। সব ছবি তোলো ভালো করে কোর্টে যাও। বাধা দেওয়ার পরে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।